Whawhaloi pale mea ki Nusila, wapuna tokon whawawai whawhalmaha ki koia Nusila, he hoa tai whiawhia ahoni. Le sisita komiti liki fo ilo ko tonga ma tonga Rugby League Incorporated. Whahuat ki whalelea e whotu tai whalala anga e pale mea ki toi whahoko hano whiri fo o. Pea whaafaya ko malolo e timi mate matonga Christian Wolf, o kei tuu whatape mo popo ke whanau pe mo timi mate matonga lolotonga longoa ai Apulu Liki. E ia pime ngahi tala noa kehe ana yange ka koe wakai e ni ki he whakai ki. Nā e whawhalau whawhale maha ki whawawawe e ki pale mea a kilisi pō hiwa ki Nusila he o atai ahoni. Ke whamatala ne ma ukoia e he ongo, nā e tō utai male wapuna whawahapule anga fua motu ai wakapuna tokoni whawawawe whawhale maha ki pe koe air ambulance koia a Nusila. E he o atai whiaf koia ahoni ke whawhalaua e ki pale mea. Ko hilen whokieni ai i he whale maha ki Vaiola i ha wike e taha pia moi konga ai pale mea a kilisi pō hiwa. Nā e whapapau i minista whi whatawa ki hoa tā koe aoni i hono whotu umpa mo lesisita e komiti liki fo o i tongani aneawhi. Ko e komiti koni na lesisita ngai kalapu liki i tongani ko nang mawahe, ko hiko na tā whie maari i he tuku ki tu e whaia kokoia ai mate matonga pa moe popo ki whie mau ai whanau mate matonga. Ia koe liki fo u wharere e whiruisi ne ua. Koe taha koe nā e lāpa koe taha koe mea whamaman lahi. Pea ko koe ki ka wau he mea koe ia koe mea pe motua nea koe whaere sita e u ni e ua maa re sita. Pe ko si o ngea no re sita na na ua mai o kore. Koe mea nau tolu me nā re la mo e RI e la era international law. Ke nau whitutaki ai ke lava ke kapaute nau lava whitutaki. E laure pure ngā toko ni atu i he ngahi meo whai. Pea koe utimi ko tōko na nā mai mahalo whau e kautahaku ia. Ko si whau a ngeke rei pāka, ko si whamon ma tolua o ange. Pea nā wharea mai ke motuane o kea nā ki tuna mene o whai. Pea ko pērewa hanko e mea koe a nopere me e wā. Ke toko ni pureanga pakoko reo reo ai. Pea ko pērewa ke aiko tō ai ngai whanua kau mā wawa umo hapai. Me ngahi whitu u. Ako pehe ki honga whoke tākiu ke pare koia. Kasi mo lere. Ako te whitutaki mai kau wainga ia koe ka una loto mamahi. Tēnā kau mena tu sponsor mea koia. Nā e mea ke ka weinga ai sea leo leo e whale alea Lord Tuila Kepa. E minista, o kui e whitu na pe pako wame o minista ke mo whai pe whapura poto taha. Hau mo mea kona ku mo tōtoni ki ai. O ko noko whakauka e mini hāponga te taulau whatataha e ka kaifonu. Koe mea ka tauina nei hoko ka mautori wa wau, o mautori e sita kautaha ka pulu, o au peo mo vete, pia mate a tui wa wau. Whampegi ke whapoto pe whituuna, mo whemeaki le reipe, wako ni ihi e komite oe aina tūtuni he lao, ke siri, ki nau tolu. Koe mea koko o si mau he motuani, Nā o se whangana mahi e nā o e la, ke o mai ke awe ki ngahi division ki ngahi ki motu, koe ua manu. Pea o mia o pōkeia he whai a ko e ahoni, o ne whakaho eia a sirini ko ia o ngā ua ki moe whanau a ka pulu. Koe ka ngani nei mui i e heo ngongo, hili ngahi tukua ki i nei whakauko ki mua, o whikau aki pia moe ka ngani, ka nei whamala ala ki ai e tokon sea mālolo e poa te liki a mātani ni whawha. O panga koe ua mano ni maase a seria ko o mai e tau ki kau. Ko tokonia e na e laki ki akapulu kiki atonga. Ko mo whanonga mai, ko panga ia ko ia ia na tai ke tau mua ia ke whai aki hawhi au i piko atoi. Ko panga ua mano ni maa whena tau mua mai te ia ko tō tahape i e poa ke o ku wahe me panga ko ia. Ko si tari tiseni are koe ai akapulu liki. Ko ia bena e hangere ki wahe ke full time ki ngāwe koe ke ni whakawhai i e ofisi. Roa mano ni maa whena e whakakono ngai whakamore na kawai ai uhila pa moe interneti ai ofisi koe vai koe ngai nau whaka ofisi. Na koe ki tonga seniti koe ia, ako kau ia tenu whakalalakai kono whai a ngai semina ki e ako whakamau, whai a ngai semina ki ako whakawhai ako. Mano o mai a kau tangata pe mea seria, o fua pe na ya na wa fombe ka fa ya tonga de fa ki fo mo re ko na to ri tonga ni
O tonga ni klo tonga whinga e aki whataha e poante li ki whataimi mo e komiti li ki whamamanlahi, ka kua mauhea ngoni ai whamatala whalalaanga o ku whainga mo e komiti li ki who'o, ke nao whihokotaki mo e komiti li ki amamani. Kua whahafoki he ministale o le o e potunga o e sipoti, mo i ngahi ngau e whaloto whanua pē koe mia to i wata, te nao whake te paanga e taha kilo ke poante who'o koe ni, ke inasiai mo wawau haapai pehe ki ewa. E hokoka peha na mui i e hongo ngoni e kawe ngani pe ko hai he hongo komiti koe ni, tene mau ai whalala ai poante li ki amamani. Kua whapapau I me whemea ake whalealea he hoa pongponge aho ni e he sea leo leo Lord Tuila Kepa, kua whahuatu ha whotu me ho eiki no pele, o tai whalala anga e eiki pale mia ke te whahoko hano whili who'o oi pale mia, pe koe vote of no confidence. Ka tau wakai ke whai ki koe tānoa koe ia. Koe pēr tā ko ki whamaratu atu ho eiki no pele, I loto e koe waha taimi koe ni, ho eiki no pele tau si au mai ho mou tohi, whaka ilo, whakawharearea ai eiki pale mia, ka tau whakafoki atu peo hike mou whakakata o mou polokarama, au whakatatau me tau toi tūtou ni, te aku kapau whemau ke I loto, I he whoi waha taimi koe ni, whakafoki mai e waha taimi kos, talakia he o ngongo I tongani, peo kai ke ulawe, I peo ko haina ne tuange o ngongo koe ia ki toa, malu o pito pito pea whare nia, kai ke kako pehe ke u rea aki ai rewa, ko I io kuiai ai ngahi whailo whawharearea o ko mai ke whare. A ko kore peke ho wiki, mau tole ho wiki koe kumu, toka ia ke whafoki mai. Na e whakatondon mi he whawhonga nopele koe e wā lo nuku o ku ikai ko hawhakatu weni mei he whahai e kau nopele, ka koe whakatu weni me kau whawhonga o e whalearea. Te sia ko i o nopele, kore pēr uia, tu hiki mea kona ko ke hanga o tuku mai koe pēko whakailo ho whalearea kau nopele. E mua ke whakahoko pē o whai e me mipa whalearea. Iyo. He kaki ulawe ia mea koe nā, ka kuingai ku whawhatu, he peherewa o koe ha mea pehe I e whare. Ka mau kua whailo whahuat, koe whailo whahuat he me mipa wharearea sea. O ku ikai whakanotok whakahau koe ne whakahalotoa ikai whia maari e ke he whakahoko whatongia koe e ki pale mea a Glespo hiwa. Kana ulak whakahau koe ne wawhetahani maa pene kei maupehe e ki pale mea I hono sea, hiri ana whiahu ki aimu I whakafonga no pele koia o tongata pūla Lord tui whakanoho. I he kupu ni manawa bi koia ko ni situtone ko ne tutu unia ngai totonu ki hau eiki me bipa koia e whale. Pe whoki ngai whaunga ki ono whakahoko koia o e pāloti ki whamalolo I ai pale mea. Kua whakae whai ako mālolo e timi mate maatonga e Christian Wolf, e kei tuu whatape mo pōpō ki whanau timi mate maatonga I he nau tui koe mea totonuia ki nau whakahoko ke laka ki mua e wainga. Ko hiri ngai no whehui ki a Wolf he ngahi kautaha o ngongo koia te opleanga, ki hea ne lau o whikau aki mo e longo a koia he riki, hiri ono whahae whanau wainga mate maatonga, he keike nau tue wainga whafonga e tongani, I he whea au hi whawaha opleanga. I he kawingani ko tuku te ringa mai kia I ngahi kalapu li ki lahi to apule anga koe uhi koe wesia e hoko o ka whaiwhaiange pia halo muia tonga I ngahi whiauhi whawa apule anga. O nge koe whiauhi tau toko hiwai o ka topa mo I tau tesi mo Australia pehe ki Pilitania. Nei tuku mai kole me whaiako Australia mal meninka ki tongani ke solova e ta mwhemahino aki koe ni, kai hoko atu ngai polokalama mo I whiauhi whawa apule anga koe uhi koe timi mate matonga, o ngau mahu inga o pito ke whakalakalaka I ngai wa inga whawa apule anga kai tautau te whitoini ke Pasifiki. Pehe e meninka ko e whiauhi ke hipoe o se niau mahu inga ia ki tongani, he haua ia Pilitania ko iai o kna whaamu ke solova e palapalema koe ni I he aho whalaite, I ngai whamatala ko nau mau e whahoka e AGM pe koe whataha whata o e liki I he whalaite wike kaha u. I he kawenga ke whataha whata u ma hino ngai whamatala ko mau e he ngongo me poate liki whataimi, e tok malawa whakahoko I haka katai aotita ke akauni panke ai liki, e tutu unia whamau anga. E tu ungau kia e ātita, nei whamala ala kia e toko taha ātita o ngau e aki e poate whataimi, ko Paula Fukofuka. O kei whai whakatatari ki ngai whamatala paanga a kauni Australia. A kauni Australia I he malumalu ia o e liki a Australia. A kauni ko ia o ku whakataha ki ai a paanga e ngai whunua ke he walu. E koe tuku koe a kauni ko ia nai pehe he kai lawa o mai tau tatau o ngahi whamatala paanga. Kana whai whaamu ke o mai
ai whaikiki o e tau whamatala, tau pāma. Pea mo ngahi I whamooni o ngahi mea nai hoko. Mo ngahi area pau ko te usponsa. Ka koe whamala alaina mātani ni whawha koe tokon sea poate liki mā lolo. Ke tala mai o whangata ano mai statement i o kiai pāngaia. Kia mai o kiai pāngaia fisimot. A ve hua pāngaia fisimot tonga hea kauni ko ia. Ai ko kutari au ko whakahalaki ko toa ngai tuku aki ko ni salamo. About te tau nofo ke tau whakamara ala e ose ahoni. O ku kei whahoka whenga ai o ngonga le teo me televisione tonga ki ngai kupunga o e whikau aki ke whapapau I ai tu onga o ku iai ai akauni koini I Australia. O ku iai tokanga makehe ai ngahi whanua I Pasifiki kau atu ki ai atongani ke tu onga o kea mo uilele e ka kai whewhine moelonga I whanau I he mahino ko ki nau tolo nau tūlawe angofua I he taimi o ha whaahinga whatamaki. O kulotonga paila te iai e he pule anga ai fufua polokalama savea whakawhanua o whate whitoine tu onga whamoilele e ka kai whewhine moelonga I whanau. Ko Malia Kutenbale mo I whakaikiki o I talanoa koia. Pehe pule lahi pot ngai stestika toki tā William Fifita, koe tahaini ngai tau mua e kautaha ke ngahi pule anga whakataha pe United Nations, pe to tonu ai pe ke mai tongani ai to unga mo ngahi whamatana whikau aki me ka vengani, he mau inga ke toka ngai kina. Kuia e ngahi ka venga te whito ai e ta whito. Pe o kune tala mai lewa e ai to unga o kia e whakalakalaka ki ngahi ka venga koe ni. Hange koe mo uilele I en o te whito ai, uai pe mo ne lawe holo ke ngai ka venga ke, hange koe ako e tau whanau, koe tunga mo lele ka kai whiwhine o nau whanau e tau e whanau, ko whanga whatapu, koe ngai tūkunga ke kehe o ka kai whiwhine, o ku whai tokanga makehe ki ai ngai ka venga whakalakalaka koe ni, pe o huka pe ke tau ka venga whakalakalaka whawhanua, o ku whia mau ia ke ilo tuunga o ku iai, pea I kai ngata hano ilo ko ia, kai whatu rewa he ngahi waangau e kehe apure ngau, nau tokanga I kina mo ui, tokanga I kina ka kai whiwhine, tokanga I kina e whanau, hange ko e ako mo ngahi mea ko ia. Nau whinga rewa ke whakalakalaka I pe ku hae nau ngahi poroklama ngā au e hae nau ngahi tutuni, o whema o ke liliu kai au sia ngahi tāketi ko ni. Pehe whiwhitane ka matai nau ngā au e ke no le ko te ka vinga aniafi, o ngai ake mea ngau e wha elektronika for all ko tablets, ai ko whanau nau iai ai ngai whehui e tokoni kono tāna ki o ngai whamatala ke tuunga o iai ai ka vinga koe ni I tongani. Ko e fōwha taimi eni ke whahoko I ngā weni I tongani pēna e kōle ai e whiwhita I tokoni me he kakai e whanua. Eko umea whakateknikare o tesi I he taimi ni. Pea mau rewa whakatutu rewa e mau training ke kau officer te nau o mai whae ngā au. Pea mahino rewa e lawa o tawhelelei ano whakahoko sawea. Ka tau te whito mau tokanga lahi whako e ne whoo. Pea wea me ngai whehu I ai o perepenges. Ia me ngai whehu I ai o kuma osi I lope feedback mai me kakai. O wea e tokanga kuhi. He wea ngai whehu I ke whanau whiwhine. I he ngai waha tau motua. Pea o kuma hoinga bito e mau e feedback koe me test koe ni ke lava o whaihono e tracing ai issue koe. Ka tonu e whakamatala o mai he kakai e whanua, e tonu e whatutu ngā e pureanga, e tonu lewa mo no hake aki e kakai koe nung tūla vea ngofua. Koe pōka mapaila te aho tolu eni ai whahoko ke ngahi elia I mao whanga, lapaha mo kala au. Maai ngonga le tamu televisione tonga, ko Amalia Gutenbale. O ku iai whatutu ngā ue purenga ke whahauka ngā ue ke vewe plastiki. Ko hiko lahi ngahi mau o ku hoko ke atakai tupu me plastiki. Koe ka vengi ni mea kia I e minister e potu ngā ue mere ke he boastei, I he whataha e hoi ki minister ngai whanua e Pasifiki, I he whatala e ni whakatau e waa ngā ue whakaseritari koe e Pasifiki he prokalama whakawhitu u, ke atakai pe koe I loa koe SPREP, pe whakako ni haa moa e wike ku osi. Popua aho mo e whaikiki o e talanoa ko ia. Pule lahi e pot ngawe e paula mao, koe ka venga ni mea kia e minister e whakataha koe uli I e oseni, pe koe marine pollution, ai a koe whatutu ngawe ke ngahi vewe pelestiki, pe koe ngahi koloa pelestiki e ni o whakaonga I tua taha pe ai kai toi lava o whakaonga I pe recycle, ai o whatamu ai a ki whakasisi e lahi e vewe pelestiki o kli ki tahi, o ne wesi ai e oseni, mo mea mo ui I ai. Ko ngahe ku teo ke whakako I tongani atau whatutu ngau e whakako pelestiki, ui pe koe single use. Plastic. Porque mila, algo me mira fatar para coloa. Ngai mea ko tope ngai ke mea plastic ngai mea. O ku ka ko pe mila ke atakai u ke lava ia o au,
Era hono foi pe ai pe tango loka ki sta hia wa ba kemkale kon ai ai. Kei taha pe whakene ngahi e lia kwe sia ia to ngani me ngai whanua ka ngā api i he Pasifiki kai pehe ki ngahi motu i ki katoa i Mamani. Hoko koe vewe pelestiki o laku koe ki tahi, ke we sia ai mea mo ui koe i Oseni, o au pe whoki o we sia ai mo ui ai tangata. Ka umea mahunga pita ki tongani te mau whahua tu he weekend pe ka hao ki he kapineti ke tali ke whahanga au e tongani ki he single use plastic ki tongani ka hatoa. Ko mena e matunga e mea koe minister Whilawe pa marine pollution. Yo koe peki tau ngata e tau tokangi he langa whalalaka, tokangi he ngai wasia koe na environment for climate change. Ko pāpeki tau tokangi me waste pa me pollution. He tēne wasia lahi ngai whatongia koe ni, ngai ngāwe koe ni ka pāhuri ki tau tokangi. Pehe e mao koe ka wengani o ko kei whakahoko i ngā aue ki ai, pe ko manaki e toki au whakatuko e tūtu uni ki ngā unu ki mua e whakatutu koe ni i he tau ka hao. Ko e whakataha e SPREP, ne kawat ki ai e kulupu whakafofonga me ngai whanua Pasifiki e ua fulltupu o whakahoko he ngahi alelea ki ngahi ka wenga mau inga ki Pasifiki tau te whito ki he ātakai o kawa e ta whaaki ki anu whakapaanga i ngahi polokalama ngā aue ki he ka wengani. He kumaho inga pito, ngahi palani ngā aue, pa me ngahi whotutu ngā aue, ka atoa koe ni he SPREP. O whemaha paanga ia ke whakahapa ke ngahi ngā aue, ngahi activities koe ni. Ki he ngahi whonua, hango tonga ni koe. Pa chet whakea e pureanga o mikoe ki he pot ngā aue. Ke me mebe ki he ngahi wahenga me ngahi operational cost pot ngā aue. Koe me koe ki ngahi langa whakalakalaka, tia ma whakawhalala ma tole ki ngahi paanga pehe ni koe me mori ngai paanga hau SPREP ke GCF ko me mo winga e me fa panga he ko panga ko fa ke ngau te mo palani ka pa ki ha panga ki la fa hau ke ngau ko ya ko e whakatutu ngā aue ke whakahoko hawakai ke vewe pelestiki o kui kai ko haka venga fo au ki tungani ko os whakahoko whoke kempeini no pelestiki ke tau ka ve e ka venga koe ni. Peta tau pehe Pasifiki ko o sia e whakatutu i haa moa mo fisi ke ta ofi au pito ngai ake koloa pelestiki o whakaonga i tu o taha pe koe single use plastic o whakatau moa pe ke tokoni ki whakasisi i o vewe pelestiki i ātakai. Mai ngonga le te o ma televisa ne tonga ko au popua aho. Ko e whiawhia ka koha whiawhia i he loto Viviana tahi tua pia mo Simon Tavake, i ana tai maali e whainga maali e ako na e whuaki e panke langa whalakalaka ko ia atonga. Ko e toko uaia i he toko honga fulu me hako anga whateknikale Montfort, na nau tai maali e i he tokoni me he panke whalakalaka atonga. Na e iai tonu a Liliani Polutele o ne o mai whaikiki o i tala noa ko ia. Pehe e Simon Tavake pia mo Viviana tahi tua, o kutoko ni lahi e whaki ko whahok e he panke ke to o atu e ngai mawhasia i a ki naua he tokanga ki to tongi ako. Kai na whutahape e na tokanga ki whinga ako i a ka hau e to rere iange ki a ki naua mo na whamili. Maulau ko e koloa, ka munu ke whainasa ke ki mautolo ko e ke ia ka ko mahu maunga he to tongi ako. Mau whamalo ke he pumau e ko mina ke mau ofa. O whainasa ke mautolo ai skolasi pe koe mau te lava ke te whahakolele e koe mau whinako ke tākani. O ngoi whiawhia hude mau i skolasi pe whamaro ia pe o taha tamati e me penk mai whamamari e wani topane o matua i lawa pe whahoko pe wako. I e whakatala noa me whawhunga me panke Samsoni Masila na anipehe o ku ikai ko fofo taimie ni o kuna whakahoko atua i e skola sipi. Aia o whatamu a ke tokoni ki hono whakaivia e whanau ke nao nofo mao mo tokanga ke ako. Ko whiriwhiri a skola sipi o tuku mai pēia ke whakawhatongia i aki a kaupure ako. Pea o tipen pe me kaupure ako koia pe oange kakato a skola sipi e tamasi pe ko oange vaiua. Kai tokolahi ange ane kaukau koe ki Polokalamani. Aia o ku iai e tokohonga fulu koe ni a Montfort koe ni a Pongpongili. Koe whakaambea pura koe ke oangbe peseti e ono noa. Pea koe whanoa rewa tamaki o hinga a u tokohonga fulu koe ni. Kaku koe tipenbe ia me ngahi whakotu me kau pure ako takta. O whiunga me paanga e toru mano ni maafi e mau inga whapaanga o whamorek i he panke. Ke ngahi Polokalama skola sipi ko e ni i he tau kutoa. Ma aia ngongo ele tio mo television tonga, ko au Liliani Polutele.
Oku yai amana ki to lele yang e to unga mateu teu e kautaua ene afio ke no whatongia whamalu i e Pasifiki. O ka hide prokalama hako whakautau manusila, ai ulotonga whahako mai ako ko Nitongani. Ko e prokalama hako whakautau ko ni ilo eke Pacific Wing, ai aku whatau kau ke anu sila, pe me kautau ko ene afio. Nai whaha mi a laftani ke nolo George Winera, pe me he waa whakautau ko anu sila, ko e whainga maali e eni ke ngo waa whakautau, ke na vahe e na ngaha ilo pe me tau kei, i hanga ko ena whahako whatongia e Pasifiki. I kai koia pēka koe tokon lahia ki ane hoko ha whatamaki whatupake i he Pasifiki. Senorita atu i vai, mo e whaikiki o e tala noa koia. Lalotonga a ko tau, o iai a manaki kia whingai a whakata a kawa ko tau, i ono whakatutu o hangai palani ke lawa o matatari hangai mea e hoko whatupake ki Pasifiki. Nei whakaha e whafofonga me wa a whakau tau a Nusila, e nau whiawhia he nau mau hawhinga maari ke ngau whakataha me kau tau a ene awhio, kai uhi, ko nau popo kakato ki polo kalamani mo nau lava o ngau whakataha ki a whakatutu ha palani ke whakahoko i a whahinga whatamaki e hoko whatupake ke malu mo hao ai kakai i whanua. Nā ne te pehe ai, o kukau ai kautawa ene awhio, i hona whakatoka ngai lelei i he tau mala i whanua a Nusila, i hona wāwhingawe aki, pe aku nau lau koe monu me tāpuaki ai hoko lelei atu hona wāwhingawe aki. Aku taki mai i he ko ngakau a Nusila a laftani ke nolo George Winera, pe mo ke nolo Ryan Macon Street. Mai angonga le te oma television tonga, ko Austenolita tui vai. Ko e ngahi tano whaloto whanua pēa, whamui tahe mala e sipoti te tau hoko atu ki ai, whahoko te Antoni Samita. Hongonga spoti koia o e whiawhini o atu ia mga tuunga i hanga lelei e kau taha Pacific Timber and Hardware. Oku ikaike ke totongi ai Levi i ho vete pe whiawe aki paanga mo i pange langa whakalakalaka o tonga. Whamala te take whia mai malako ia o akapulu ino ni toko nongo fulu tupu na follow out ki Nusila hawikeni, ka koe timi akapulu tau tahanima, moi tau tahano. Koe ngā ue rerei, o kua ihono pare. Koe ngā ue ke toi rerei yangi, i he kaha u. Koe tau moi hono whetu kotu koe e tau whanau levolo koe a timsifu tau tahanima, moi tau tahano akapulu ino ni koe atonga ki tua pureanga, tau te whitu peni ki Nusila ko hiko no whakamaketiki nau tolu, ke nau whanonga atu. O kumi hamo ui pe hoko atu ai tau tai. Koe tau mua pe fokia ai o atu koe e tau whanau pe a kuanga mahini pe fokeni ke whakafolau ki nau tolu i he tau kotoa. O ku whiunga mo toko ono ngō fulu tupu, ne nau o ku ko mahina ni te nau whalau atu pe ai e pure pe ai a tui vai tā ue reni. Whakene whahahia e he tōni whaiako i he timini ko mamaloa kulukak ai a nani pehe ai lolotonga ai lotu tahana e whakahoko ki he whalilotu katolika koia i Pasidika, hoata o koia o e ahoni. O ku whiunga mo toko no fulu tupu, pea o ku tolu noa, pe tolu mo fulu tupu, ke dimi e taha. Nani whaafoki koe whiri koe skwati konine mahino e ahua noa koe mahina kua o si, ka na e whalawa te ni ihi kau whaiako o whiri mai, ai ni ihi, pa me tuku i motu koe toke lau. Ka na e wasia, ai ngahi whainga maarie pe koe palani koe ni nau whotutu, o hipe whoki wheto aki koia ai whewholau aki ai waka makatunga pe alta maki koia na tula. Historia koia o te mini, ne kaua tu ai kau tangata koia i he timi olopereki, kaua ia vai a whiwhita, pe whoki ki a Senan Fusel, ka ki ngata i he timi koe Walapis a Taniela Tupou. Koe whawhewhalangang whoki koia o e aha ko ministari o reo koe pot ngau i ki ngai ngau whalawhanua, Honorable Tui Wata, pe ana kaua tu ki ai mo e whaiwhikau koe a mia pia, a whaiwhikau Williami Polota, ka watu kia i pia mo e tokoni kapteni koe a timi tautaha no ko siuriasi kakau i moana tolu, nani whawhonga i nau tolu, i hono lau koe a himi tuku. O ku maina pe whoki koe maonga panga lahi eni ki whanua, ka ko tongani tatu whito pe whoki wholau atu koe a toko ono fulu ko tupu koe ni, he koe osi yanga maheni koe ai nau whalau koe ki Nusila hoko toi tautai o me megi whakawarise toko hongo fulu tupu ki olunga ko mao nau whainga maari. Na yanga maheni pe whoki e ti miki nau ngawe aki ai ngahi marai koe ai Nusila he nau nofo tahata to whito ki nau ngawe ngahi wa inga koe ai whakahoko ka ko oni ko osi tari pia mi he sasi tokai kolo ngahi wharerot koe ki nau tolu te nau tokoni ki heni pea au ikai tapui pe whoki ai tokoni koe ni i tonga i Nusila. Sipoti pe mga taha Pacific Timber and Hardware.
Kata pia ha moongongo ki he whiawhini ki moka pe tau mawai ka te wakaian ki ngahi ulu i ngongo. Whawhaloi pale mea ki Nuusila, he whakapuna tokon whawawa whawhale maha ki koia Nuusila, he hoa tae whiawhi e ahoni. Pea le sita komite fo ogu i loa koe tonga maatonga Rugby League Incorporated. Whahuat ki whalelea e whakatuho ta e whalalaanga e pale mea ki te whakahoko hano whili fo o. Pea whaako malolo e timi mate maatonga Kristen Wolf. O kei tuku whatape mo poupou ki whanau e timi mate maatonga lolotonga longo a koe Kapuluriki. Ka kata pia mua ngongo mai le te oma television e tonga ki he whiawhini me wha amune a tonu atu ki he loto whale e tonga kotoa. Ko au sala mo furi vai. O blisoni tu niwa. Maloi tau kei whiau mai ka mō mea.